Hello மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கல டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஷேர் பண்ணுற போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 போயிடலாம். എടാ നീ തിരിച്ചു പോണോ? അടുത്ത ദിവസം എന്റെ കല്യാണല്ലേ? കല്യാണം അതും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ മുടങ്ങും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൈവിടുള്ള കുഞ്ഞിരാമ. ഒന്നി പഴിച്ച മൂന്നെന്ന പ്രമാണം. എന്നിട്ട് വേണം മൂന്ന് പഴിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട. അല്ല അത് ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ വരെ കളിയാക്കി തുടങ്ങി. ഇനി ഒന്നുകൂടെ വയ്യ. ഇനി ഈ നശിച്ച നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇല്ല. എടാ അമ്മേനോടും മല്ലികയുടെ വീട്ടുകാരോടും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. വണ്ടി എടുക്ക്. என்ன சாபம் வரப்போதோ? നീ അറിഞ്ഞോ എന്ത്? കുഞ്ഞിരാമൻ മല്ലിക കെട്ടാൻ പോവാ. നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് അതേ സ്ഥലത്ത്. ആരും മുടക്കണ്ടെന്ന് കരുതി രഹസ്യമായി വെച്ചിരിക്കുക. നാളെ അമ്പലത്തിലെത്തുമ്പോഴേ നാട്ടുകാരി സംഭവിക്കും. ചെറ്റ കുഞ്ഞിരാമൻ, മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തരെ വളച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ഇയാള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് കെട്ടുവോ? അതുമില്ല. എന്നിട്ട് നാട്ടിലുള്ള ഓരോ തെണ്ടികൾ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു. അയ്യോ കുട്ടേട്ട, ഞാൻ അങ്ങനല്ല. കുഞ്ഞിരാമൻ പാവണ്ട. മൂപ്പർക്ക് ഈ കല്യാണം തീരെ താല്പര്യമില്ല. ഒക്കെ ആ തള്ളറ നിർബന്ധ. ഇനിയിപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? എവിടെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടായേനെ. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഒരു പാടും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നീ മല്ലിക മറന്നാളാ. കുട്ടേട്ടാ, നാളെ കല്യാണത്തിന് രേഷ്മ വരില്ലേ കുട്ടേട്ടാ? നമുക്ക് ഈ കല്യാണം മുടക്കാം. എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. രാമേന്ദ്ര കല്ല കൊണ്ടല്ലോ. ആർക്കിട്ടറിയാനാ? അയ്യോ, വെറുതെ കൈ പിടിച്ചതായിരുന്നു. ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അറിയാന്ന് വെച്ചു. പേടി കയറിഞ്ഞു പൊളിച്ച് തോന്നുമ്പോന്ന് പോക്കണ്ട. ഇതാ പറയുന്നത്, പ്രാന്തുള്ളവർക്കും ധൈര്യമുള്ളവർക്കും ഒന്നിനെയും പേടിക്കണ്ട. അവർ ഈ ലോകത്ത് സ്റ്റാറാണ്. പക്ഷെ കുട്ടേട്ട, എനിക്കിത് രണ്ടുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ലെങ്കിലാലോ എന്റെ മല്ലിക കുഞ്ഞിരാമൻ കെട്ടും. ഇന്ന് രാത്രി നീ മല്ലികയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ആരും അറിയാതെ അവളോട് നിന്റെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞു അവളെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്താ? പക്ഷെ അവള് വരുവോ? കല്യാണത്തലേന്ന് അങ്ങേയറ്റം സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ധൈര്യമായി പറയുമ്പോൾ, അതും നെഞ്ചും വിരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഏത് പെണ്ണും നമ്പരക്കും. ലോകത്തൊരു പെണ്ണും അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. 2 കല്യാണം മുടങ്ങി നിൽക്കണ പെണ്ണാവള്. അത് നീ ചൂഷണം ചെയ്യണം. പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും വരാൻ നിന്റെ കൂടെ. ഇവരാ കുട്ടേട്ടാ, ഞാൻ എന്റെ ഫോട്ടോയുടെ നെഗറ്റീവ് തരാം. നീ എത്ര എടുത്തു. என்ன போட்டோ? പർസ് വയ്ക്കേ. കുട്ടേട്ടന്റെ പേടിയാവുന്നില്ലേ? കുട്ടേട്ടന്റെ പേടിയോ? ഓടാ, നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ? കുട്ടേട്ടന്റെ പേടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും പേടി. ചാക്കാതെ വാടാ. കുട്ടനായിക്കോട്ടെ, തലക്കെട്ടടിക്കും ഞാൻ. എന്താടാ? എനിക്കിപ്പൊ ചെറുങ്ങനെ പേടിയാവുന്ന കുട്ടേട്ടാ. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ മതി. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ? ആ വെളിച്ചം കാണിട്ട് അവിടെ വീടായില്ലേ? കാത്തിപ്പറങ്ങ പേടം പിടിക്കും. എന്റെ ലാലു, നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ? ഇവിടെ പ്രേതന കട്ടുന്ന കുട്ടേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞേ? അത് പണ്ടല്ലേ. ഇന്നിവിടെ ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്ന ബഹളം കാരണം പ്രേതങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച കുട്ടേ யாரா அது? யாரோ ஓடி போயிருக்காங்க. നിന്റെ പെങ്ങളായിരുന്നു തങ്കമണി. അവള് കാമുകന്റെ ഒളിച്ചോടാനുള്ള പോക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞിരാമന്റെ കൂടെ. നമുക്ക് കല്യാണം മുടക്കാം. இங்கதான் ட்விஸ்ட் நடந்திருக்கு. யாருப்பா அந்த தங்கமணி? ഒളിച്ചോടാൻ പോയത് அரசியலுக்கு யாருனையும் அமைய மாட்டாங்க. 2 കല്യാണം, ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം. നിനക്കൊന്ന് അതും പോയിച്ചാ? இல்ல, பிளானிங் நினைக்கிறேன். பிளானிங் ஃபேஸ்.
இல்ல இதுவும் போயிடுச்சுன்னாங்க. இருக்கலாம். കൂട്ടുകാട്ടിന് ഒരു ചേമ്പൽ ഐഡിയ. ഞാൻ ചെന്ന് ഇടയിൽ കയറില്ല കുഞ്ഞിനാമ്മയുടെ തങ്ങമണി ചേച്ചി കൂടെ നാട് വിട്ടേനെ. മല്ലികയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിനെ ഒക്കെ കല്ലത്തായി. അങ്ങനെ പറയില്ലേ ലാലു, ഇനിയാണ് നീ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. ആ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? കുഞ്ഞിരാമന് മല്ലിക വേണ്ട, നിന്റെ പെങ്ങളെ മതി. നീയും കുഞ്ഞിരാമൻ ഇപ്പൊ ഒത്താ, അയാൾക്ക് തങ്കമണിയെ കിട്ടും, നിനക്ക് മല്ലികയും എനിക്ക് രേഷ്മ. അത് അവരല്ലേ? പിന്നില് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. அம்மா அதுவும் முடிக்க போச்சு குளிர்த்து. ഓടിച്ചിട്ടടിക്കും. പിന്നിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? കുഞ്ഞിരാമ നിന്നെ തല്ലാനുള്ള പരവാണ്. മാറിന്നു ലാലു, ബാക്കി ഞാനേറ്റു. കുഞ്ഞിരാമ അവനെ തല്ലരുത്. ഞാൻ നോക്കി നിന്നത് നിന്നെയാ, അവനുള്ളത് വേറെ ഉണ്ട്. അവനിവിടെ ഉണ്ട്. അടിക്കല്ലേ കുഞ്ഞിരാമേട്ട, ഒരു മാപ്പ് പറയാൻ. കുഞ്ഞിരാമൻ നാളെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് തങ്കമണി കല്യാണം കഴിക്കണം. അതിന് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. ലാലു തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളും. ഈ ചെറ്റയെ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം. പണ്ടൊരു അബദ്ധം പറ്റി. നാളെ വേണമെങ്കിൽ ആ തെറ്റും ഞാൻ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞോളാം. ഇതെന്റെ പ്രാശ്ചിത്തായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി കുഞ്ഞിരാമേട്ട. ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒന്നും കാണാതെ ഇവന്മാർ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. அதான் കുഞ്ഞിരാമൻ നാളെ തങ്കമണിയെ കിട്ടിയ ലാലുവിന് മല്ലികയെ തിരിച്ചു കിട്ടും. உண்மையை சொல்லிட்டானுங்க. എന്താ ബന്ധം? ദിവ്യ പ്രേമം. പക്ഷെ ഇവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാളെ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടന്ന മല്ലിക കെട്ടാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരില്ലേ? അപ്പൊ കുഞ്ഞിരാമൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ലാലുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങോട്ടൊരു സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു സഹായം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞിരാമ, നിനക്ക് മല്ലികയെ കെട്ടാൻ, രേഷ്മയെ കെട്ടാൻ, തങ്കമണിയെ കെട്ടാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. സമ്മതിച്ചേക്ക്. നിക്ക്, ഒരു 3 பேர் தப்பா சொல்றாங்க. ടൈപ്പ് വല്ലതും ആണെങ്കിൽ പപ്പടം പരത്തുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ പരത്തി കളയും. ഏയ് അതൊന്നുമല്ല. ഇതെല്ലാം നടക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം. ചേച്ചിയെ കെട്ടാൻ വരുന്ന ചെറുക്കൻ മനോഹരൻ ഈ ദേശത്ത് കാല് കുത്തരുത്. കുത്തില്ല. കുത്തിക്കില്ല. ஓகே. தங்கமணி கேட்ட போறோம்னா ஓகே. ரன்னிங் சேசிங் ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுல. அப்புறம் தங்கமணி யாருப்பா? காட்டுவாங்க காட்டுவாங்க. എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ. ആ മോളു ഇതാരുടെ കല്യാണത്തിനാ? എന്താ തങ്കമണി എത്തിയില്ലേ? ഈ വണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ. എന്നാ പെട്ടെന്ന് നോക്ക്, പയ്യൻ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തും. அதுதானுங்க. തങ്കമണിയുടെ இப்போ எல்லாருக்கும் இங்கே தானே? ഈ ചെക്കൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുവാ? മനോഹരന്റെ ബന്ധുക്കൾ വരുന്ന വേണ്ടി കനാലിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭീകരം വഴിതിരിച്ചു വിടും. പിന്നെ നമുക്ക് അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടും. ചാമ്പിക്കളയാം. இப்போ ஃபன் பண்ண போறானே. யாரா இருக்கும்? மனோகரனா? ஆ பேசில்? மேபி இது ஒரு ஸ்பெஷல் என்ட்ரி இருக்குன்னு தோணுது எனக்கு. பேசில் அந்த ஒரு சீன் மட்டும் தான் வந்தாரு. பில்டப்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆஹா, அவெஞ்சர்ஸ் அசம்பிளா? എന്താ നിർത്തിക്കളഞ്ഞത്? ആഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഊതേ. അതെ, എന്റെ മോളെ കല്യാണം നടത്തോട്ട് എന്നെ വേണം എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ. അമ്പലവേ ആരുടെ തറവാട്ട് സ്വത്തൊന്നും അല്ല. ചുവന് താഴെ നടന്നു ഒന്ന് പോടെ ஒரு கல்யாணம்னாலே கலவரமா இருக்கும். அவங்க பாரு. ഇപ്പൊ മുടക്കും. മുടങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി വന്നത്? ഈ കല്യാണം മുടങ്ങില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്യാണങ്ങൾ മുടങ്ങുന്നതിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നത്തോടെ തീരും. ஐயோ சங்கதிக்கு முன்னாடி நிக்கிறானுங்களே. കുട്ടേട്ടാ കൊല്ലണ്ട. ஆஹா, அவ்வளோ பேர் ஆளா இருந்தீங்களா? പിന്നെ നിശ്ചയത്തിന് വന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ஏதோ பில்டப் கொடுக்குறாங்கப்பா அவருக்குதான். കണ്ടാലറിയാം. അവൻ കെട്ടും. பேசில் யாருங்க? ஓ, விஜய் மேனன். போட்டு புழக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். ஐயப்பனும் கோஷிங்கள இப்படிதான் வேட்டியை மடிச்சுட்டு வருவாரு. എന്താടാ, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോവാന്നോ? പ്ലാൻ ബി. എന്നുവെച്ചാ മനോഹരേട്ടൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം.
തീട്ട് സറണ്ടർ ആയിട്ടാണ് നിனைக்கிறேன். ഇനി എന്റെ ചേച്ചിയും കുഞ്ഞിരാമേട്ടനെ സഹായിക്കാൻ മനോഹരേട്ടനെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ. ഞങ്ങള് കാല് പിടിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോണം. ഈ നാട്ടിലേക്ക് ബന്ധുക്കളെയും കൂട്ടി കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു പോയി എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഞാനുണ്ടാവും കല്യാണ പന്തലില്. നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നിർത്തി തരാൻ. ഐ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തങ്കമണിയെ കെട്ടാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ജീവിതം ഒരു ജീവിതമല്ലല്ലോ. ഏത് എനിക്ക് വേണം. കുഞ്ഞിരാമനും തങ്കമണിയും ഞാൻ കാരണം ഒന്നിക്കാനായിരിക്കും വിധി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാളുകൂടി ഒന്നിക്കാനുണ്ട്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. കുഞ്ഞിരാമനായിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച മല്ലികയും പിന്നെ ലാലും. പക്ഷെ അതുപോലെ ഒന്നല്ല. ലാല് പ്രേമിക്കുന്ന കാര്യം മല്ലിക്ക് അറിയത്ത പോലില്ല. ദേ അവസാന നിമിഷം ഒരുമാതിരി തേപ്പ് സ്വഭാവം കാണിക്കരുത് കേട്ടോ. അതെ. അതൊന്നും സാരമില്ല, ഞാനേറ്റു. കല്യാണ പന്തലിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ ഇടും. മനോഹരേട്ടനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാ മതി. ലാലുവിന് മല്ലികയെ കിട്ടും. ഓഹോ, അതെ ശരി. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ലാലുവിന്റെ പറക്കാതെ പോയ കളിയല്ലേ. നാണം നാണം. എന്നാ വാ പോവാ. என்ன குத்து பண்ண போறாங்க தெரியல. തങ്കമണി കാണാനില്ല. അവളെവിടെ പോയി? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി, ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. കൂട്ടാൻ പോയ രതീഷിനെയും കാണാനില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? அடுத்து தங்கமணி யாருன்னு பார்க்கணும். അവളെ ആ ഡ്രൈവർ ചെക്കൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ തന്തയുടെ അല്ലേ മോള്. മകളുടെ കല്യാണം ആദ്യം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. എന്റെ മകളെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. ഒരു വയറ്റ് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നോക്കൂല. ഇവിടെ എന്തിങ്ങനെ വർത്താനം പറയാതെ പെണ്ണെവിടെയാണെന്ന് പോയി നോക്കേ. കല്യാണ ചെറുക്കനും കൂട്ടി ഇപ്പൊ എത്തും. വല്ലത്തും வீட்டுக்கு போறாங்க இப்ப எல்லாரும். வினித் எங்க? வினித் வராரா? வினீதா? அதுல வரல அவரு. ஆமா. வேற ஏதாவது ட்ராமா செட் பண்றாங்க அப்படின்னா. എന്താ കല്യാണ ചെക്കനെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന? കഷ്ടപ്പെട്ട് മറുപടി പറയണ്ട. കാര്യം എനിക്കറിയാം. വാ. ஓகே. ஆமா தங்கமணி. யாருப்பா இது? இவங்கதான் தங்கமணி போல. അച്ഛാ ഞാനും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു നടന്നത്. ചേച്ചിക്ക് കുഞ്ഞിരാമേട്ടന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവരെ തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യം മറ്റൊന്നിനുമില്ല. സ്നേഹമല്ലേ അച്ഛാ അഖിലസാഗരം മൊരി എന്നല്ലേ അച്ഛാ? എന്ത് പണിയാണ് ഈ കാണിച്ചത്? അമ്മ മിണ്ടരുത്. ഇതാണ് എന്റെ തീരുമാനം. ഓരോ കല്യാണം മുടങ്ങുമ്പോഴും എന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഇവളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ഇനി എന്റെ വിധി എന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ്. കറക്റ്റ്. തങ്കമണി കുഞ്ഞിരാമന്റെ പെണ്ണാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നവർ തമ്മിലേ ചേരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഞാനൊരു നിമിത്തമായി എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് ഈ പെരുവണ്ണാപുരത്ത് സോറി ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. പൊട്ടേങ്കൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ? എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് ഒത്തുകളിച്ചപ്പോ പോയതേ ആ പാവം മല്ലികയുടെ ജീവിതമാ. ഓ അടുത്ത ഡ്രാമ. ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് അത് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് ശരിയാണല്ലോ. അത് ഈ മനുഷ്യൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചോ? അതൊക്കെ പോട്ടെ, എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? ഇനി ഇവിടെ ആര് കിട്ടും? താൻ കിട്ടുമോ? ஆமான்னு சொல்ற பாரு. யாரு? நிஜு. ஆமான்னு சொல்லிட்டாரா? ലാലുക്ക് അൽവ. ഓ കേട്ടാ താൻ കെട്ടുമെന്നാ ചോദിച്ചത്. ഈ ഗോൾഡൊക്കെ ഒറിജിനൽ അല്ലേ? ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം. നമ്പർ അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് കുഴപ്പമുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം. ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം. കുഞ്ഞിരാമേട്ടോ. അതെ, അറിയണം. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ശരി. മനോഹരൻ തന്നെയാണ് മല്ലികയ്ക്ക് ചേർന്ന ചെക്കൻ. വാ മോളെ. വാ കുട്ടാ. ரோஸ்மாவும் போச்சு, மல்லிகாவும் போச்சு. ശരി. എടാ ലാലു, നീ ഓർത്തു വെച്ചോ, എന്നെങ്കിലും ഈ പഴി വാങ്ങുവാൻ சொல்லியிருந்தாரு. അത് നീ താങ്ങില്ല.
நினைச்சேன் விஜி மேல வரும்போதே எனக்கு டவுட். அப்படியே போயிருந்தா கூட பரவாயில்ல. തങ്കമണിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ലുക്കും സ്വർണ്ണമുള്ള മല്ലിക ഓ. കെട്ടാനാണ് ഓ. വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടിയിരിക്കും. അല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് തൃശ്ശാല ഞാൻ ദിവ്യ ഈ ദിവ്യ ദേശക്കാരിൽ തൃശ്ശ അപ്പടി. ഒരാളായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ശാപങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് ഈ നാടിനെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ശാപം. മണ്ടന്മാരെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഓരോരോ തോന്നലുകളെ ഈ മനോഹരൻ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടതല്ലേ, ഈ കുഞ്ഞിരാമന് വരെ ഞാൻ കാരണം ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് ഈ കഥയിലെ ഹീറോ. കണ്ടതാണ് ഹീറോയിസം, നല്ല കട്ട ഹീറോയിസം. കൂവരുത്. സദ്യ. കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യക്തത കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ് മാറ്റിയേക്കാം. ആ. മല്ലികേ, ആ പച്ച സാരി കണ്ടോ? അതാണ് രായത്തെ പ്രണയം. ഈ ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം മൂത്ത് മൂർത്തിന്റെ അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ അവള് പറയട്ടെ. അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രണയം. ഇവൻ சொல்ல போறேன். നമ്മള് പരസ്പരം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കല്യാണം നടന്ന തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ മല്ലികയെ ചെടി അവൾക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല. ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ പ്ലീസ്. ഇനി മല്ലിക പറയൂ, മല്ലികയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ചാപലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ. വേറൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോഴേ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിരാത്രിയില് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പറ മല്ലിക, എന്തായാലും ഞാൻ ആ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കുള്ളൂ. കമോൺ പറയൂ, ഞാനല്ലേ പറയണേ. ആ ക്യാമറയ്ക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന ഏട്ടനെ കണ്ടോ? ആഞ്ഞുള്ളിത്തന്റെ എന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഏട്ടനാ. മണ്ട അച്ചാറൂടെ. ഈ അച്ചാറ് വിളമ്പിയ ഏട്ടനാ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലവ് ലെറ്റർ തന്നത്. லிஸ்ட் பெருசா போயிட்டு இருக்கு. ദേ, ഈ ഏട്ടന്റെ കൂടെയാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയത്. நாலு எஸ்கேப்னு நினைக்கிறேன். പപ്പടത്തോ. ദേ, എന്റെ ദേഹത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തൊട്ടത് ഈ ഏട്ടനാ. നീരജ് മാധവ്. ഹീറോ നിனைச்ச காமெடி ஆக்கிட்டாங்களே இவர. ഓലൻ വന്നു, കാളം വന്നു, അവിയൽ വന്നു, എരിശ്ശേരി വന്നു, ചോറ് വന്നു, സാമ്പാറും വന്നു, மல்லிகா ஒரு விருந்தே காமிக்கிறாங்கப்பா. പായസവും വന്നു. വയറ് നിറഞ്ഞു. ഓരോ തവണ കുഞ്ഞിരാമൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ശാപം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. ஞாபகம் இருக்கு. ഇപ്രാവശ്യം ആ ശാപം എന്റെ തലയിലാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ നാട്ടുകാർ അത്ര മണ്ടന്മാരൊന്നുമല്ല. സത്യമായിട്ടും ഈ നാടിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞാണ് സത്യം. நைஸ். ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? நல்லா ஜாலியா போயிடுச்சு படம். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் 2 ஹவர்ஸ் தான். ஒரு half அன் ஹவர் வந்துட்டு அந்த ஸ்டோரியை வந்துட்டு செட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அந்த சல்சாவா சல்சா. சல்சா அங்க ஆரம்பிச்சது அங்க இருந்து முடிவு வரைக்கும் நல்ல பண்ண போயிட்டு இருந்தது. வினீத் வந்து ஒவ்வொரு டைம் வந்து போறப்போ ஒரு சாபம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 சாபத்துல வந்துட்டு இந்த ஸ்டோரியை வந்துட்டு எழுதிருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு 4 பேர் இவங்க இந்த பக்கம் ஒரு 3 பேர், இந்த பக்கம் இவர் மட்டும் தனியா போயிட்டு வர்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவரு மம்முக்கோயா தானே ஒரு பேரு. மம்முக்கோயாவும் அப்புறம் வினீத்தோட மம்மியும் இவங்க 2 பேரும் அடிச்சுக்கிற சீக்வன்ஸ். அவங்க சாப்பிடுறது தான் ஃபைட் பண்ணி விடுறாங்க. அது வந்துட்டு இவங்க 2 பேரோட காம்பினேஷன்ஸ். அஜய் வர்கீஸ், அவர் வினீத்தோட தம்பி, அப்புறம் இன்னொருத்தர் இருந்தார்ல அவரு, அவங்க 3 பேரோட காம்பினேஷன்ஸ். நீரஜ் மாதேவ், இவங்க எல்லாம் இருந்தது. ஒரு மாதிரி ஜாலியா நல்ல வைப்பா அந்த ஊருக்குள்ள இருக்க அந்த ஒரு வைப்பா கொண்டு போயிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு. அதுக்கு இவர் வந்து ஆக்சுவலா வினீத் வந்துட்டு ஒரு மல்டி டேலண்ட் போலப்பா அவரு. ஆமா. அவர் வந்துட்டு ஸ்கிரீன் ரைட்டரும் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. ஆக்டிங் ஹீரோவாவும் நடிக்கிறாரு, நிறைய ரோல் எடுத்துக்கிறாரு, எல்லா ரோலுமே எடுத்துக்கிறாரு. அவர் ஒரு சிங்கரும் கூட போல. ஓ. நரன்ல வந்துட்டு அந்த நரன் ஓ நரன் சொல்லி பாட்டு வரல, அந்த பாட்டு அவர் தான் பாடியிருக்காரு. அந்த நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு மல்டி டேலண்ட் போல. இவர் இப்படின்னா இவங்க அப்பா இதுக்கு மேலயா லாலேட்டனுக்கு பயங்கரமா வந்துட்டு நிறைய மூவிஸ்ல வந்துட்டு ஸ்கிரீன் ரைட் பண்ணதுல வந்துட்டு இவர் வந்து பெரிய பங்கு வகிச்சிருக்காருங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க.
அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் பார்க்க ஆரம்பிக்கல. நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ நல்லா இருந்துச்சு இந்த படம் எனக்கு. ஓகே. நல்ல ஒரு ஜாலியா, நல்ல ஒரு வைபா பார்த்த மாரி ஒரு ஃபீல். அதாவது கடைசி ஒரு 20 மினிட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எப்படிதான் யோசிக்கிறாங்கன்னே தெரியலப்பா. கான்செப்ட் எல்லாம் உட்காந்து ஒரு 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 சரக்கு குடிக்க முடியாத ஒரு சீக்வென்ஸ், ஒரு கல்யாணம் பண்ண முடியாத ஒரு சீக்வென்ஸ் 1 ஹவர் வச்சு முடிச்சுட்டாங்க சூப்பரா. நல்ல நல்ல ஒரு கிரியேட்டிவ் திங்கிங், பயங்கரமான ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங், ஒரு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கதை இது அதுன்னு உட்காந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம ஆமா. ஒரு சிம்பிள் லைன வச்சு சூப்பரா ஒரு ஒரு 2.5 ஹவர்ஸ் வந்து நம்மள நெறைய அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ணி வச்சுடுறாங்க. எப்படின்னே தெரிய மாட்டேங்குது. இத்தனைக்கும் ரொம்ப பெருசா வந்துட்டு இருக்கிற செலவெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண கிடையாது. ம். சூப்பரா அங்க அங்க ஹோட்டலுக்குள்ளேயே அத விட ஒரு ஹோட்டல்லயோ இல்ல வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஒயின் ஷாப்லயோ ஒரு சீக்வென்ஸ் காமிப்பாங்க சாங் சீக்வென்ஸ்ல. அங்கேயே புகை போட்டு இவங்கள அப்படி இப்படி நகர்த்தி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. பயங்கர கிளாஸியா இருக்கும். இருக்கிற இடத்தையே பயங்கர மாஸா காமிச்சு, சூப்பரா காமிச்சு, நல்லா விஷுவலி நல்லா நல்லா இன்ட்ரஸ்டிங்கா, அப்பீலிங்கா சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் நானு. பயங்கர ஒரு ஃபன் மூவி. ஆமா. இது அவங்க தம்பி நல்லா நடிச்சிருந்தாரு. ஆ. தம்பி ஆக்டிங் நல்லா பிடிச்சிருந்தது இதுல. அஜய் வந்து நல்லா காமெடி ரோல் நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. அவருக்கும் அந்த வினீத்தோட தம்பிக்கும் உள்ள அந்த இது வந்துட்டு பாண்டிங் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. அவங்களுக்குள்ள கெமிஸ்ட்ரி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்தது. ஏன்னா அவங்க 2 பேர் தானே அதிகமா காமிச்சிருந்தாங்க. அந்த ட்ரெய்லர் காமெடிலாம் சரியா இருந்தது. அந்த போலீஸுக்கு ஜாக்கெட் தச்சு போட விட்டது. அதெல்லாம் பயங்கர சிரிப்பா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மாஸ் மொமெண்ட்ன்னு பார்த்தா மம்முக்கோய வந்துட்டு அந்த சால்சாவை எடுத்து வந்து மேல தூக்குறது. அது வந்துட்டு ஒரு மாஸ் மொமெண்ட்டா அந்த அந்த படத்துல ஒரு மாஸ் மொமெண்ட் நினைக்கிறேன் அது. எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு அப்படிங்கிற மாரி. கடைசியில வந்துட்டு யாருன்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். திடீர்னு பிஜு மேனனா ஆ. அவரு வந்து என்ட்ரி ஏய், குடுத்தாரு. செம ஹீரோ மாரி இருந்தாருப்பா அவரு மாஸா. பயங்கர பிசிக். அவரு இன்னும் பார்க்கல. நீ போயிட்டு நான் சொன்ன மாரி ம். ஐயப்பனும் கோஷிம்பாரு. பயங்கரமா இருப்பாரு. நீ அடிக்கப்பியரை கூட்டமணி சொன்னப்ப நான் ஐயப்பனும் கோஷம் நினைச்சிட்டு அத நான் பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். எனக்கு இது மாதிரி அடிக்கடி பிரச்சனை வரும். கண்ணதாசா, ஏசுதாசா பேர் ஞாபகம் எனக்கு நான் அந்த படம் நான் தான் எடிட் பண்ணேன்ல. எனக்கு அவர் எங்கேயோ பார்த்த மாரி ஞாபகம் இருக்குன்னா, அப்புறம் தான் யோசிச்சேன். ரைட் இவங்க 2 பேரும் தானே இருப்பாங்க அதுல. அஜுவும் தானே இருப்பாரு அதுல. இவங்க 2 பேரும் எங்கேயோ பார்த்த முடியும்னா, அப்புறம் அந்த அடி கப்பியாரை கொட்டுமணி ஞாபகம் வந்தது. அதனாலதான் சொன்னேன் எங்கேயோ பார்த்த மாரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாரி. அதுலயுமே நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. இவர் வந்துட்டு வினீத்தோட தம்பி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா இப்ப நல்லா பதியுது மைண்ட். இப்ப ஆமா. 2, 3 படம் நம்ம கன்டினியூஸா பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்சிரும். நம்ம ஒரு படம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு ஒருத்தர் பார்க்குறோமா, அதனால எங்கேயோ பார்த்த மாரி இருக்கு. நடுவுல ஏகப்பட்ட படம் பார்த்துடுறோம். ஒரு மாசத்துக்கு 15 படம் பார்க்குறோம். அதனால நம்மளால கேரக்டர் டக்குன்னு இது பண்ணி எனக்கு கேரக்டர்ஸ்லாம் கூட ஞாபகம் இருக்கு. ஸ்டோரி ஞாபகம் வந்திருந்தது. படத்தோட டைட்டில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. ஏன்னா லைக் இப்போ எல்லாரும் வந்து ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா படம் பார்ப்பாங்களா? அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாசத்துல அவங்களுக்கு நல்லா புடிச்ச படம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 படம் 3 படம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பார்ப்பாங்க. ஒவ்வொரு ஃபேவரட் படம் இருக்கும். அதனால அவங்களால ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். நம்ம நிறைய மூவிஸ்க்கு மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும். பழசு புதுசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏதோ ஒரு மூவி இத நீங்க எப்ப பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, நான் தியேட்டர்ல பார்த்தேன், இங்க பார்த்தேன். நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம். நமக்கு ஃபேவரட் சீன்ஸ் இருக்கும். ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு படம் தான் அப்படி கரெக்ட். அது உங்களுக்கு பிடிக்கும். நம்மளால தமிழ்ல சொல்ற முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து தமிழ்ல வந்து ரிலீஸ் ஆகுறப்ப போய் பார்ப்போம். இல்லன்னா நம்ம வந்துட்டு சம்திங் அதை வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்ல. டைம் எடுத்து பார்ப்போம். இங்க வந்து நிறைய ரெக்வெஸ்ட் வரவும் நம்ம பேக் டு பேக் பார்க்குறோம். சில மூவிஸ் ஒரே மாரி இருக்கு. நிறைய மூவிஸ்ல நிறைய கேரக்டர்ஸ் அதே பேட்ச் வருதா? அதனால வந்து ஸ்டோரிலாம் ஞாபகம் இருக்கு. நமக்கு அந்த பட டைட்டில் வந்து எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. டைட்டில் எனக்குமே ஞாபகம். பட் வந்துட்டு என்னால சொல்ல முடிஞ்சிரும். இங்க பார்த்தோம், அங்க பார்த்தோம் அப்படிங்கிற மாரி சொல்ல முடியும். சரி, கமிங் டு த மூவி. மூவி உனக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சது இந்த படம்? எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சோகமான ஒரு படம் பார்த்துட்டு அடுத்து இங்க வந்து பயங்கர லைட் ஹார்ட்டடா மாத்தி விட்டுருச்சு. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பீப்புள் வந்து ஹாப்பியா வச்சுக்கலாங்கிறதுல வந்து பயங்கர ஃபோக்கஸ்டா இருந்தாங்க. எனக்கு வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி சோக மூவிஸ் இல்ல வந்துட்டு ரொம்ப கான்செப்சுவல் மூவிஸ் பார்க்கறத விட இது மாதிரி லைட் ஹார்ட்டட் காமெடி இல்ல த்ரில்லர் இப்படி பார்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு இது ரொம்ப 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 லைட் ஹார்ட்டடா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸா இருக்கு படம் பார்த்தது. பேசிலோட ஃபர்ஸ்ட் படம் இது. Is it? டெபியூட் மூவி இது. நல்லா பண்ணியிருக்காருல்ல. அதுக்கப்புறம் கோதா எடுத்திருக்காரு. அப்புறம் மின்னல் முரளி. மொத்தமா 3 படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. டெபியூட் மூவியே வந்துட்டு பயங்கர ஒரு ஃபன் என்டர்டைன்மெண்ட்டா கொண்டு போனது நல்ல விஷயம். ஏன்னா வேற எங்கேயாச்சும் போயிட்டு நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்கல, கிரைம் த்ரில்லர் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜானர்லயே இல்லாம காமெடியில ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கோதா வந்துட்டு பயங்கர ஹிட் எல்லாம் இருக்கு. கோதாவும் மின்னல் முரளியும் பயங்கர ஹிட். டெபியூட்ல வந்துட்டு மாஸ் பண்ணிட்டாரு பேசில். மின்னல் முரளி நம்ம ஃபேவரட். ஆமா. பேசில் நடுவுல வந்தாரு ஒரு ஒரு சீக்வென்ஸ் சீக்வென்ஸ் வந்தாரு. வந்துட்டு நல்லா சுதந்திர தினத்துல ஸ்பீச் கொடுத்த மாதிரி நல்லா பண்ணியிருக்காரு. நைஸ் மூவி. நல்லா இருந்துச்சு எங்களுக்கு. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எஸ். தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் வித் அஸ். அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை. பை.